Yosef yang terkenal dengan julukan Pangeran Hijau sudah lama meninggalkan keluarganya dan keluar dari Islam. Mossab Hasan pun kini memeluk Kristen terkait perang. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari pejuang Hamas yang bertobat. Namanya Mossab Hasan Yosef. Nama pria ini adalah orang Palestina. Dia adalah putra salah satu dari pendiri Hamas, yaitu Sheikh Hasan Yosef. Namun pada saat ini beliau sudah meninggalkan agamanya, tetapi saat ini dia juga sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai juru selamatnya. Dan saudara, kita akan mendengarkan kesaksiannya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. My name is Mus'ab Hassan Yusuf. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. Sosok Mossab Hasan Yosef kembali viral di tengah memanasnya perang antara Israel dan Hamas. Ia merupakan anak dari salah satu pendiri Hamas yang namanya cukup dikenal, Sheikh Hasan Yosef. Namun Mossab Hasan Yosef akhirnya memutuskan untuk keluar dari Islam dan membelot ke Israel. Sosok Mossab Hasan Yosef kembali viral di tengah memanasnya perang antara Israel dan Hamas. Ia merupakan anak dari salah satu pendiri Hamas yang cukup ternama, Sheikh Hasan Yosef. Namun akhirnya Yosef keluar dari Islam dan membelot ke Israel. Yosef membuat gempar masyarakat Palestina usai memberikan dukungannya terhadap Israel ketimbang tanah kelahirannya. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di PBB pada tahun 2017 silam. Yosef menuduh otoritas Palestina kehilangan legitimasinya dengan menyalahgunakan hak-hak warga sipil. Ia pun menuduh delegasi Palestina di PBB sebagai musuh terbesar rakyat Palestina. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. Mengutip The Jerusalem Post via Tribunnews.com, pada Kamis 12 Oktober 2023, Yosef menuding penderitaan rakyat Palestina akibat dari kepentingan politik egois para petinggi. Menurutnya, otoritas Palestina sendiri merupakan musuh terbesar rakyatnya. Adapun alasan keberpihakan Yosef pada Israel ini disebabkan atas kebenciannya terhadap Hamas. Kelompok yang di dalamnya terdapat ayahnya sendiri dianggap punya sikap brutal dalam menjalankan aksinya. Yosef yang dikenal dengan julukan Pangeran Hijau meninggalkan keluarganya pada 1990 dan menjadi informan Shin Bet, Badan Keamanan Dalam Negeri Israel. Kemudian ia masuk Kristen pada 1999 dan pindah ke Amerika Serikat pada 2007. My name is Mus'ab Hassan Yusuf. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. Do you believe that Jesus is working in the Middle East and the most darkest places? We doubt, we doubt. And I've seen miracles, if I can call them miracles in my life, and I forget easily. Sometimes I forget who I am. Sometimes I watch a Fox News documentary again, and it's like, I forget who is this guy. I forget who I am. And we as Christians, I'm sure that many times we forget who we are. And what's our duty? God is working. Do you think, yes, we hear about wars, and He told us, we shouldn't be surprised that there are wars and disasters and all this stuff happening. This is a sign from Him. But in the Middle East, yes, He is working. And I was nobody can believe that the son of Sheikh Hasan Yusuf, one of the founders of Muslim Brotherhood and Hamas, will come to Christ. I cannot believe it. It's like a dream for me. It's impossible. Thank God He worked in my life, and He worked in many others' lives. Many people, they put lives in danger. Many people were killed just for the last few months because they accepted Him in their lives, and people told them, okay, we kill you. A father killed his daughter. He imprisoned her in a room for 6 months. She didn't see the light. He burned her. He tortured her.
to say, I'm not worshiping Jesus Christ, and she refused. Finally, he cut her tongue, and he killed her. This is a hero. I survived. Like, I got out of that place, which I don't want everybody to leave. I want even to go back one day. We cannot just keep running away. We gotta face the society, face the devil right there and every place. But I mean, this person is a hero, and we hear many stories like this. Many stories like this, so God is working. And as I said, a child in Gaza Strip lately was, her entire family was burned in front of her eyes. Her entire family. So imagine a child watching her father, her parents burning in fire. She was on the TV explaining. I was looking at this and said, like, what can heal her? Who can heal her? Seriously. Is it education, science, money, economic? How can she forget what she saw? She will never forget that. And the only cure, just forgiveness. Jesus Christ, His principles, love, His grace. This is what can help this child. And we have thousands, millions of people struggling through this endless circle. It's a big trap from the devil. Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selamat malam. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pertobatan dari seorang yang terkenal dengan The Son of Hamas, atau disebut juga Pangeran Hijau atau The Green Prince. Nah saudara, siapakah dia? Dia adalah Mossab Hassan Yosef. Dia adalah anak dari pendiri Hamas, yaitu Sheikh Hassan Yosef. Nah, bagaimana seorang Mossab ini bisa bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Nanti akan kita dengarkan atau kita lihat, kita tonton videonya, kesaksian beliau. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sedikit latar belakang beliau. Kenapa saudara Mossab ini meninggalkan Hamas? Padahal dia terkenal sebagai seorang anak yang akan meneruskan cita-cita ayahnya untuk menjadi seorang pemimpin Hamas. Dia dari kecil sudah dilatih dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang pejuang Hamas. Dia sangat militan dan dia sangat radikal dalam perjuangannya. Dia sudah aktif dalam intifada. Dari umur 10 tahun dia sudah sering masuk penjara Israel berkali-kali, ya, ditangkap oleh tentara Israel. Dan pada usia 17 tahun dia menyaksikan tiba-tiba di penjara Megiddo, ketika dia sedang di penjara, tahanan-tahanan Hamas itu saling menyiksa tahanan-tahanan Hamas yang lain yang dianggap sebagai kolaborator. Disiksa, bahkan ada yang dibakar, ya, dengan plastik hidup-hidup. Wah, mengerikan saudara. Tapi itu yang terjadi, dan dia menyaksikan hal-hal yang mengerikan di dalam penjara itu ketika sesama orang-orang Hamas menyiksa. Padahal dia sendiri menyaksikan bahwa tidak semua yang disiksa itu adalah betul-betul seorang kolaborator. Nah, dari peristiwa itu dia kaget dan dia shock. Lalu tiba-tiba dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau seandainya dia jadi pemimpin? Apakah dia tega melihat sesama Hamas saling menyakiti atau saling menyerang? Nah, itu dasar dia kenapa meninggalkan Hamas, lalu dia bekerja sama dengan Israel menjadi agen ganda, menjadi agen Israel dan juga menjadi agen Hamas. Lalu bagaimana dia bisa meninggalkan Islam, keluar dari Islam, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Ternyata pada tahun 1999 dia diinjili oleh seorang misionaris Kristen dari Inggris. Disitulah dia diperkenalkan dengan Kristus. Sampai tahun 2000 dia belajar ke Kristenan, dan akhirnya dia memantapkan diri untuk menjadi seorang penganut Kristen. Nah,
Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kesaksiannya. Armed with the Quran and the gun, the people of Hamas are trained to hate Israel beginning at early childhood. For more than 2 decades, Hamas terrorized Israelis through suicide bombings and thousands of rocket attacks. Its charter clearly calls for the end of Israel and its replacement by an Islamic entity from the Jordan River to the Mediterranean Sea. While Hamas military leaders were planning terror attacks on Israeli restaurants and buses, Mossab Hassan Youssef was growing up as the son of a respected Hamas founder. He became disillusioned with some in Hamas and began questioning his Islamic faith. Now, but unfortunately, the God of the Quran, if we compare his personality to the personality of the God of the Bible, we will find the difference. Yeah. So it doesn't matter if Satan come and appear and tell people I am God or I'm Jesus Christ, and people start to follow him. This doesn't make him Jesus Christ because he has a name. What matters how he acts. From their fruits we know them, and the fruits of the God of the Quran is killing, terrorism, beating women, killing children. This is the real fruit of the God of the Quran. Instead of planning terror attacks, Youssef began to prevent them as he worked with Israel's security agency, the Shin Bet. To protect his cover as a double agent, Youssef endured several stints in Israeli prisons. Do you have any resentment toward the Israelis? They tortured you. They've killed your friends and relatives. Okay. Do you have any resentment toward them? Bad feelings? Okay. So what are your suggestions? Rather than moving on. What should I, like, for example, like go torture them in return? Think about those people who tortured me, you know, and I forgot about them a long time ago. They were 19 years old, 20 years old, the soldiers who beat me almost to death. I don't know where they are now. I don't know what they're doing. And look at me today. I could heal, I could move on, and now I can, I'm in a much better position to deal with the problem. What I learned through this experience, how to win over my enemy, not how to take revenge from them. And the best answer for all the pain that I have inside and the bad memories, that I'm fighting it today with the weapon of love. This is how Christ defeated the world, when he loved in the most difficult position and painful on the cross. And this is our highest example. Shouldn't we learn from him? In his new book, Son of Hamas, Youssef tells how he not only turned his back on Hamas, but found true peace through faith in Jesus Christ. To be honest with you, this is a whole process. Some people I know, Jesus Christ might appear to them in a vision or a dream. In my case, I wanted to be the smart person and to go in a logical process. So it took me 6 years to study. It's that transformation wasn't over one night. It was gradually, and I had to study Christianity, Islam from the beginning, and study other religions, not only Christianity and Islam. Also, I considered at some point not to believe in any religion, and I was going nowhere. The only path I found peace, and I think it's good for me and good for all humankind is Jesus Christ's path. Nah, saudara, perbandingan antara Islam dan Kristen adalah ketika dia mencatat di Matius 5, ya, ayat 43 sampai dengan 45. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Puji Tuhan.
Ayat inilah yang menjadi dasar pertobatan dari Mossab Hasan Yosef. Dia melihat dan dia kaget ketika membaca ayat ini dan merenungkannya betapa Kristus itu mengajarkan sebuah ajaran yang lain, yang berbeda, yang selama ini jauh dari pemikirannya. Karena di dalam pikirannya dia selalu berkata, dia selalu berpikir mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi ketika dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia membaca Injil, dia mendapati di ayat 43 sampai 45 itu kata-kata Yesus yang membuat dia merasa ini sebuah pengajaran, sebuah pelajaran, sebuah pencerahan yang berbeda yang dia tidak dapat dari agamanya yang lama. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mengasihi musuhnya, tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah sebabnya tadi ketika dia diwawancarai, dia melupakan semua penderitaannya di penjara, bagaimana dia digebukin, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia dianiaya, bahkan dia hampir mati. Dan dia berkata, aku melupakannya. Aku melupakannya. Aku melupakannya. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita dapat hari ini dari pertobatan the son of Hamas, Mossab Hasan Yosef, yaitu bahwa dia mengalami kasih Kristus yang sesungguhnya menjadi dasar kekuatan kita di dalam iman percaya kita. Dan marilah kita terus mengajarkan kasih, terus mengasihi supaya antara Hamas dan Israel terjadi perdamaian. Semakin banyak orang yang di Israel bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Demikian juga di Hamas atau di Palestina, makin banyak anak-anak yang mengalami Kristus, semakin banyak orang-orang yang mengalami Kristus. Karena saya tahu di Palestina banyak juga anak-anak Tuhan. Ya, waktu saya pilgrim ke Israel, saya bertemu dengan orang-orang Palestina yang Kristen. Tetapi mereka sekarang sudah banyak meninggalkan Palestina dan pergi ke mancanegara. Tetapi mari kita berdoa supaya damai sejahtera Allah, lawatan Roh Kudus terjadi di Palestina dan di Israel. Kita mendukung supaya Kristus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di kedua negara ini. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu di kesaksian berikutnya. Amin.